Bonjour, c'est Peggy. 皆様、こんにちは、ペギーです。本日の動画は、ディクテシリーズの第5弾目をやっていこうかなと思います。デルフなどの対策にお役立てください。いつも通り、概要欄の温泉ペンギンのたしなみというブログへのリンクに、今回の使ったテキスト、そのままのコピーと、和訳と、あとは難しい単語リストを載せてあるので、必要な方はそちらもご活用ください。今回の題材ですけど、日本昔話から抜粋してあります。クロデュース・フェロンという方が、フランス語訳されたようですね。あとはフェルディノン・ハファンって人が、ここの右に見えるこの画像のイラストを描いたとなっています。フランス語で言うと、Le vase de Compeito, Fable et légende du Japon から抜粋しました。ちなみに、このタイトルにもありますけど、日本のコンペイトーのことをとりあえずこの話ではコンペイトと書いています。で、書き方は KOMPE アクセントエグ ITO です。テーマを入れるかどうか迷うところですけど、今回はつけていないので、そこご注意ください。ディクテにも出てきます。コンペイト。で、なんでこの話したかというと、ちょっと余談ですけど、コンペイトペギーは結構好きで、好きといってもあれは、砂糖の塊みたいなものなんで、味が好きというよりはちょっと可愛いので、結構いいものだなと言ってコロコロして可愛いので見てます。例えば、千と千尋の物語にも出てきますけど、すす渡りとか言って真っ黒クロスケの手足生えたような、チビどもがコンペイトをもらって喜んでるのが結構好きです。それでは、まずはテキストを一旦全部読みます。Le vieillard s'ennuyait donc. Le maître de la maison s'en aperçut. Il appela aussitôt une de ses servantes et lui ordonna d'apporter le vase de Compeito. Je dois expliquer deux choses au lecteur, sans l'explication desquelles il aurait une certaine peine à comprendre ce récit. La première, c'est qu'on appelle au Japon du nom gracieux de Compeito de petits bonbons en sucre, blancs ou roses, comme nos dragées de France. La seconde, c'est que le vase de Compeito, que le maître de la maison se fit apporter par sa servante, était une petite jarre, dont le col assez étroit pouvait donner passage à une main d'homme. それでは、いつも通りディクテをやっていきましょう。Le vieillard, le vieillard, le vieillard s'ennuyait donc. S'ennuyait donc. S'ennuyait donc. Point. Le maître de la maison, le maître de la maison, le maître de la maison s'en aperçut. S'en aperçut. S'en aperçut. Point. Il appela aussitôt. Il appela aussitôt. Il appela aussitôt une de ses servantes. Une de ses servantes. Une de ses servantes, virgule, et lui ordonna et lui ordonna et lui ordonna d'apporter le vase d'apporter le vase d'apporter le vase de
compeito. De compeito. De compeito. Point. À la ligne. Point à la ligne. Je dois expliquer. Je dois expliquer. Je dois expliquer 2 choses au lecteur. Deux choses au lecteur. Deux choses au lecteur. Virgule. Sans l'explication desquelles. Sans l'explication desquelles. Sans l'explication desquelles. Sans l'explication desquelles, virgule, il aurait, il aurait, il aurait une certaine peine, une certaine peine, une certaine peine à comprendre ce récit. À comprendre ce récit. À comprendre ce récit. Point. À comprendre ce récit. Point. La première, virgule, la première, virgule, la première, virgule, c'est qu'on appelle, c'est qu'on appelle, c'est qu'on appelle, au Japon, au Japon, au Japon, du nom gracieux, du nom gracieux, du nom gracieux, de compeito, de compeito, de compeito, de petits bonbons en sucre. De petits bonbons en sucre. De petits bonbons en sucre. Virgule, blanc ou rose. Blanc ou rose. Blanc ou rose. Virgule, comme nos dragées de France. Comme nos dragées de France. Comme nos dragées de France.
comme nos dragées de France. Point virgule. Point virgule. La seconde, virgule. La seconde, virgule. La seconde, virgule. C'est que le vase de Compeito. C'est que le vase de Compeito. C'est que le vase de Compeito. C'est que le vase de Compeito, virgule, que le maître de la maison, que le maître de la maison, que le maître de la maison se fit apporter, se fit apporter, se fit apporter par sa servante, par sa servante, par sa servante, virgule, était une petite jarre. Était une petite jarre. Était une petite jarre, virgule, dont le col, dont le col, dont le col, assez étroit, assez étroit, assez étroit, virgule, pouvait donner passage, pouvait donner passage, pouvait donner passage à une main d'homme, à une main d'homme, à une main d'homme. Point final. それではもう一度最初から最後まで復唱します。Le vieillard s'ennuyait donc. Le maître de la maison s'en aperçut. Il appela aussitôt une de ses servantes et lui ordonna d'apporter le vase de Compeito. Je dois expliquer deux choses au lecteur, sans l'explication desquelles il aurait une certaine peine à comprendre ce récit. La première, c'est qu'on appelle au Japon du nom gracieux de Compeito de petits bonbons en sucre, blancs ou roses comme nos dragées de France. La seconde, c'est que le vase de Compeito, que le maître de la maison se fit apporter par sa servante, était une petite jarre, dont le col assez étroit pouvait donner passage à une main d'homme. まあ、こんな感じですね。今回の難しさ設定というのは、まあ、星3つにしようか、星4つにしようか迷いましたけど、まあ、特に難しい単語は出てこないのかなと思うので、まあ、星3つとしました。今回の、まあ、難しいポイントというのは、まあ、難しい単語とかそういう語彙力というよりは、どちらかというと、活用が難しかったかなと思います。まあ、結構ね、今回のは、ストーリーは半過去と、まあ、いつも通り単純過去が入り混じっています。
半過去というのは、背景の説明とかで、単純過去というのは、アクション、行動とかがあるときに使われます。で、それに対して今回は、この日本人向けではなく、フランス人向けの、日本語をフランス語訳した話になっているので、コンペイトーとは何かという説明が、一応読者の方のために入っています。で、そこの部分だけは、現在形と条件法で書かれているので、少しいろいろな、この動詞の活用が入り混じっていて、難しかったかなと思います。で、一度、今回このストーリーをちょっと読んでみていただいて、このテキストですね。テキストを読んでみていただいて、どういう内容になっているのか、どこまでが、この実際のこの昔話のストーリーで、どこからどこまでが、この読者に対するコンペイトーに説明になっているのか、そこをちょっと把握してみる練習もやってみるのもいいかなと思います。繰り返しになりますけど、和訳と、今回のテキストそのもの、あとは、難しい単語リストなどは、温泉ペンギンのたしなみというペギーのブログに載せておきますので、概要欄のリンクからご覧ください。それでは、今回も merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。